Yes, Prof. Halim has joined us. Yes. Thank you. Yes, good afternoon. Yes, Caroline. Welcome to your meeting with ICM. The interpretation button should appear at the bottom of your screen, next to the share screen Bienvenidos a button. su reunión de By clicking on the Zoom. interpretation El button, botón you de can choose the language you would interpretación like to aparece hear. abajo de su The pantalla interpretation y button van a then escuchar la transforms this meeting interpretación. into the selected language. Ese botón To change the language transformará you la would like to reunión en hear, ese follow the idioma. previous procedure by Para clicking on cambiar that de same idioma button. pueden By default, seguir el you will hear mismo the selected procedimiento. language at 80% volume and the Por original defecto van a audio at escuchar 20%. la reunión If you would like to original mute or unmute the original en un audio, click on the 20% y la corresponding option interpretación within en the language un button. Enjoy your 80%. meeting. Bienvenue à votre réunion avec l'ICM. Esas son las mismas Comme la réunion instrucciones en propose francés. interprétation simultanée en français, le bouton Interprétation devrait apparaître en bas de votre écran à côté du bouton Partager l'écran. En cliquant sur le bouton Interprétation, vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez entendre. Le bouton Interprétation se transforme alors en la langue sélectionnée. Pour changer à nouveau la langue que vous souhaitez entendre, suivez la procédure précédente en cliquant sur le même bouton. Par défaut, vous entendrez la langue sélectionnée à 80% de volume et l'audio original à 20% de volume. Si vous souhaitez couper ou supprimer l'audio original, cliquez sur l'option correspondante dans le bouton de la langue. Bonne réunion. Bienvenido a su reunión de la ICM. Como la reunión ofrece interpretación simultánea en español, el botón Interpretación debería aparecer en la parte inferior de su pantalla, junto al botón Compartir pantalla. Haciendo clic en el botón Interpretación, puede elegir el idioma que desea escuchar. El botón Interpretación cambia entonces al idioma seleccionado. Para volver a cambiar el idioma que desea escuchar, siga el procedimiento anterior pulsando el mismo botón. Por defecto, oirás el idioma seleccionado a un 80% de volumen y el audio original a un 20%. Si quieres silenciar o desilenciar el audio original, haz clic en la opción correspondiente del botón de idioma. Disfruta de su reunión. Welcome, everyone. You can actively engage in the session through the chat box function. And for any questions you Bienvenidos a have, esta feel free to use sesión. the Q&A Pueden hablar button con in the bottom nosotros of a your través screen. del We will address chat those en la questions at pantalla the y end of vamos the a contestar sessions. Now esas I'm going to hand preguntas over to también Oliver. en la Thank sección you de so preguntas y much. respuestas abajo Good de la morning, pantalla. Puede good dar la palabra a afternoon, and Oliva. good Buenos días, evening. buenas Thank tardes, you buenas everyone for noches. enjoying Gracias por estar aquí joining con with us today nosotras. as we continue going through this Hoy webinar series. es el segundo Today seminario is web the second de webinar of 5 5 of the midwife-led birthing centers sobre in los low centros and de middle maternidad income dirigidos countries. por matronas en We are países de going to ingresos be bajos y talking medios. about what is needed Voy a for hablar the de lo que se success. necesita This is para part tener 1. éxito. Esta es la I'm primera Oliver parte. Bazirete, Yo a soy midwife, Aliva senior Basirete, lecturer, matrona, and dean of profesora the School of titular y Nursing and decana de la Escuela de Midwifery at the University Enfermería y of Rwanda. Partería en la I Universidad de have been Ruanda. working with Y he Novametrics and trabajado Burnett con Institute Novametrics y el for Instituto this Burnett project en este proyecto as one of the research team como members. miembro del equipo de I investigación. just want to say Solo that quería the decir slides are only in English, but we will que be las sticking to diapositivas everything solo están en on the inglés, slides, pero and we are hablaremos de going to todo lo que make aparece en sure las we speak diapositivas slowly y so nos that the aseguraremos de interpreters hablar can make despacio sure para que you los are all intérpretes aware puedan of what we asegurarse are de que saying. todos ustedes sean conscientes de lo que Before estamos we diciendo. start, I just want Antes de to empezar, take you
you briefly through the recap of session Quisiera one, resumir and brevemente I'd la like to sesión that 1, focused on global celebrada la outcomes semana of pasada, midwife-led que se birthing centró centers en una in low visión and global de middle los income centros de countries, maternidad dirigidos based por on the matrones en scoping países de review ingresos and bajos y medios, scoping and basada en la survey. revisión del alcance y la Over encuesta. 300 Más de participants 300 from all over the participantes de todo world el mundo attended the asistieron first series la of semana these regular pasada a la sessions primera last serie de week. estos seminarios web. Of all participants who attended the session, De todos los 61% of participantes, un participants from 61% de ellos countries with procedían de midwife-led países birthing centers. con estos 23 of centros. them are currently working 23% de in a ellos trabaja midwife-led birthing actualmente en center, un tal and centro 65 y el expressed that they want 65% to work manifestó que in a quería trabajar midwife-led en birthing un center. tal centro. A global scoping review and scoping Una revisión survey global y una presented encuesta in del 41st alcance a webinar encontraron session evidencia de found MLBC evidence en of midwife-led 56 birthing center in países 57 low and en middle países income countries, de ingresos with a bajos y strong medios, evidence in con una 24 fuerte low evidencia and en middle income 24 countries. países. There are many similarities Hay observed with muchas high similitudes con income los países de countries, renta with a alta, few key con differences. algunas diferencias clave. Midwife-led birthing center can Los provide centros high-quality de care when they maternidad are part of a well-functioning dirigidos network por of care, matronas pueden with proporcionar a una atención positive de alta policy calidad cuando forman parte environment, de una red a de atención que capacity funciona bien con un arrangement to entorno meet político user positivo, needs, an disposiciones effective decididas para referral satisfacer system, las a necesidades de los competent usuarios, workforce un committed sistema de to derivación midwife eficaz, un personal philosophy competente of y care. comprometido con la filosofía asistencial de I las just want matronas. to take you through today's session's Y outline. quisiera We are explicarles el going esquema to de la talk sesión de hoy. Vamos a about case hablar introduction de and case study, introducción y metodología del estudio de methodology. casos. We are going to talk about success factor 1, Vamos a hablar del factor which de is éxito an 1, effective financing un model. modelo de financiación Then eficaz. success factor 2, Y luego factor de éxito, supporting and liderazgo enabling y leadership gobernanza and favorables governance. y propicios. We are going to take a pool of questions so Vamos that a hacer we una serie de know what is preguntas going out there para in your saber qué está area pasando en with sus regards zonas to midwife-led birthing con centers. respecto a los Then towards centros the de end maternidad dirigidos por parteras. of today's session, Al we final de la invite sesión you de to hoy, submit les questions invitaremos to be a que answered nos envíen sus probably next week. preguntas, que probablemente I'm going now responderemos to la semana present que the viene. methods used for A our continuación case voy a study. presentar los métodos To utilizados para nuestro undertake estudio de our caso. case study, we had established some Para selection realizar nuestro estudio criteria de caso, for habíamos countries to be establecido algunos included in criterios de the selección study. de los países que debían incluirse en el The country estudio. had to be from El low and país middle income debería countries, pertenecer regions. a una región de países de ingresos Included the medianos y country had bajos. to have at least 5 Y functioning el país midwife-led debía birthing tener al centers. menos 4 We centros needed to dirigidos por ensure matronas en that in funcionamiento. each country Teníamos que there are asegurarnos de midwife-led que en birthing cada país centers hubiera in the un tal public sector centro en or el well sector público integrated o in bien the integrado national en el health Sistema system. Nacional de Salud. We ensured that Nos there was data aseguramos de que había availability datos for disponibles our para el economic análisis analysis. económico. We conducted a qualitative case study approach Hemos based on realizado un estudio de appreciative casos inquiry cualitativo methodology basado with en una focus on metodología de successful indagación apreciativa, midwife-led birthing centers. centrándose en los What works and centros why, dirigidos por but matronas, not qué overlooking funciona y the por qué, barriers pero and sin challenges. pasar por alto los obstáculos y We had retos. included 4 countries from Hemos the incluido 2 4 países continents. de los We dos had continentes. South Africa and Uganda Teníamos from the African del continente continent. africano, We Sudáfrica had y also Uganda, Pakistan and y Bangladesh from de South Asia Asia. teníamos a Pakistán y Bangladesh. For the selection of the study Para la site, selección de los lugares de 4 study estudio, sites defined as midwife-led birthing centers in this study were en cada país selected se from seleccionaron each 4 country. lugares de estudio And definidos it was como based centros de on a maternidad desk dirigidos review por of the matronas en este literature, estudio, basado and en una all revisión in consultation bibliográfica with the en Ministry consulta con of el Health, Ministerio de in Sanidad, consultation las with midwives asociaciones de association, matronas,
with el national equipo research nacional team, de investigación the site managers, and y el, other el director relevant o los stakeholders. directores del centro y otras partes interesadas To be counted as a para midwife-led ser birthing center, contabilizado como centro the de facility maternidad had to y be parto a dedicated dirigido por space matronas. Un centro tenía providing que ser un childbirth espacio care, dedicado a la atención al where parto, midwives were en las the que las lead matronas professionals fueran providing las care. principales profesionales que prestaban la atención. Specific characteristics were considered for the selection Para of la the case sección study de los sites. lugares de casos, For each de country, lugares del we estudio de included casos, the se tuvieron en sites cuenta from both rural características and específicas. urban Para or cada país se peri-urban incluyeron areas, centros tanto en zonas with an rurales exception of como the urbanas Uganda, o where periurbanas, all con the la excepción de included sites Uganda, were donde todos from los the rural centros incluidos area. eran de zonas For rurales. each country, Para we cada had país included the sites hemos from incluido both the sitios public and the private tanto del sector or público como del public-private privado partnership, o de with asociaciones again an exception público-privadas, for con la Uganda, excepción de where nuevo de all the 4 Uganda, sites donde los were 4 from sitios the eran private del sector. sector privado. For each country, we had included the Para cada 3 país hemos freestanding incluido 3 midwife-led birthing center centros and 1 independientes on-site, y also uno in called situ, alongside también midwife-led llamado birthing center, junto with an exception for al Uganda, centro where de all maternidad the 4 dirigido sites por were parteras, de nuevo con la excepción freestanding. de Uganda, donde los 4 centros eran independientes. I'm now going to make Ahora a brief introduction voy a of the hacer una breve high-level introducción results sobre los from resultados de our alto study nivel de nuestro estudio, que that we también also llamamos call universal enablers and barriers. habilitadores Today's y session, barreras universales. we'll focus on the first 2 enablers El in primer, the blue la sesión de hoy se on this centrará en los 2 slide. primeros facilitadores que aparecen en color azul de The fondo first en esta enabler for diapositiva. successful El midwife primer birthing factor para el center éxito del demonstrated centro by our dirigido por findings matronas que is demuestran sustainable nuestras conclusiones financing. es una This is according financiación to our sostenible. findings. A Según range nuestras of financing conclusiones, models una can be serie de modelos de effective, financiación including domestic, puede ser external, eficaz, and a combination incluido of los modelos de financing financiación models. nacionales, externos y o Then the combinados. second enabler for the El successful segundo factor para el éxito midwife-led birthing de un center is centro de leadership maternidad and dirigido por governance. parteras es This is liderazgo y about gobernanza. Se existence trata de la of existencia de policy, una the política, recognition el of midwives, reconocimiento the de coordination, las matronas, la education and coordinación, la training, educación, the formación monitoring and y evaluation la with regard supervisión y to evaluación del midwife-led centro. birthing center. The third and the fourth identified Los enablers in terceros a y yellow background cuartos on this factores slide will identificados be en fondo presented amarillo en next esta week diapositiva se during the presentarán third la session. semana que viene durante la tercera Our team sesión. will present on the Nuestro quality equipo of hará una mid presentación sobre la care calidad and de los collaboration. cuidados de matrona y la Then colaboración. the barriers in a green Y los background on obstáculos this de slide fondo will be verde presented se during the presentarán other en las subsessions. sesiones siguientes. Thank you very Muchas much. I'm gracias. now handing Y over ahora to cedo la Prof. palabra al Abdul Halim to profesor take Abdul Halim the first para que success les factor, explique el primer effective factor de éxito, financing un model. modelo de Thank you. financiación eficaz. Muchas Thank you gracias. so much, Oliva, Muchísimas gracias, for Oliva, just giving me the scope. I am Prof. Halim por haber from presentado. Bangladesh. Yo soy Halim, We are el just doctor narrating profesor Halim some de Bangladesh. success in Bangladesh, Quisiera particularly hablarles del focus éxito on the en financial model, Bangladesh, how sobre the todo en modelo financial financiero involvement in y Bangladesh el succeeded in involucramiento financiero en promoting the Bangladesh midwifery que service, promovió los starting from servicios education de to the midwifery partería services. en la educación y en los servicios de Financing atención. concern, the domestic financing, the government is the En cuanto a primary source, the main source of funding. la Once financiación, we el think of gobierno es la the fuente principal de education, financiamiento. beginning Pensando en la from the Prime educación, Minister's commitment 2010 related to the a partir UN del SMG compromiso commitment, del primer ministro en el the Bangladesh 2010 committed to develop the en midwifery vínculo cadre in Bangladesh, and so started the 3 years diploma ICM standard con los course retos del under the milenio, Midwifery lanzamos un Council, curso and the nursing bajo el colleges consejo started with y 20 los public nursing colegios colleges and 7 private nursing colleges,
And in de Syrian, partería gradually it empezamos expanded and con private as well as muchos the y ha habido government, una and gran 62 government expansión institutes are now en el sector currently privado delivering y this ahora education hay program. muchos Besides the centros que diploma están course, also the BSc course entregando is going on in este some of the curso government con nursing colleges, diploma. one private También nursing college, and also the hay master colegios course is in privados UOA. y también So hay the una education maestría is going on. disponible. So the education Entonces is sí hay really mucha completing the educación. graduated midwives, and midwives are being registered as Las by the parteras Nursing and Midwifery Council as well as the license escriben as a con midwife for una service delivery. licencia Since the service delivery in the government sector para has un been parto committed by the government, and en the el posts are sector created under the government since público. Hay un compromiso de parte 2018. del gobierno The desde el numbers has been 2018 inflated y until las cifras han this time around sido 2,557, compiladas and there are commitments of creating como more and more posts, something 2,557 3,000 plus y se another espera 3,000, and some sort of 3,000 commitment for the más next 10 years, 12 en la years creación under the en los sector program of siguientes 10,000, 12,000 años. numbers to cover the total country by Y midwifery hay una services. planificación So these de tener services has been 12,000 under the matronas en los próximos infrastructure, 10 and años. Los currently the servicios se dan infrastructure bajo for la primary care infraestructura level, for y Bangladesh ahora is se hace union en el level nivel and the de sub-district atención level. primaria. Sub-district level, the union level, there is 30,000 population, and then sub-district level Hay is around dos distintos 100,000 niveles population, con 200,000 30,000 So o 100 o 200,000 midwife-led según birthing center or el MLBCs, tamaño de these are the población. some standalone Entonces los or centros de some matronas alongside dirigidos por this one. matronas Upazila levels están are al the lado. alongside, and mostly the union levels are the standalone. A nivel de mostly run unión by the midwife, tenemos el led modelo by the midwives. típico While all the dirigido investment por from government in the matronas. government sector, but besides that, the development partners, the UN Los organization like socios the de UNFPA, desarrollo NGO como sectors, la private sectors also ONU, investing in either the el sector education, privado also the también deployment, as well as está the infrastructure and logistics. invirtiendo The en la private education educación is en, really a en big el costo. La bulk educación in our privada country. forma la gran 108 parte. medical colleges, nursing colleges are giving 108 escuelas de enfermería education to around que 3,500 educan something numbers per year, and registered by the nursing college. 3,500 And matrones deployment por año under the private registrados sectors are mostly en in el the Consejo de NGO Enfermería y sectors, and Matronas. serving the mostly the remote area, underserved areas, hilly En las areas, zonas and the Rohingya rurales o areas, or menos the camp areas. The Rohingya, you servidas can say o en el 400 campo de 450 numbers Rohingya. of midwives are now Hay working 400 on. parteras The cost in the private trabajando sector for en education, los centros ahí. students are bearing. Y The en el cost is sector around privado, $2,000 to $4,000 el per costo es student for de the personal $2,500 cost. a $4,000 The por NGO service estudiante. costs are mainly bear by the NGOs for the out-of-pocket Y costs are son very las minimal because the ONG NGOs are taking care of. Next slide. que financian So esta the cost educación. for MLBC, when you think El of beside the costo para education and un the services, centro we have de calculated maternidad cost for 5 dirigido por sites or matronas. study sites. And this support Hemos site, you heard from already estudiado that el costo. these are all primary alongside Estos and standalone sitios son site. And one is primarios the Rohingya campsite. And these are actually al based on the lado. salary, staff salary, and the facility Y operating cost, aquí los costos se equipment cost, basan en los emergency salarios, transport cost. And then when the costs are taken into costos consideration, de what salarios, number is gastos in the de important factor per site? funcionamiento, That is instalaciones, ranges from 100 compra. to 200,000 numbers per annum. And then Eso when the sería costs are taken into in de consideration, then cost 5,000 ranges from a $5,000 to 200, $100,000. So per delivery cost range from $20 to 115,000 $350. por año. So the cost, if you Hay think entre of compared 100 to y the standard 2,000 rate of nacimientos 100 anuales, women coste anual por MLBCs, parto de physical 21 cohort, a it really in $349. Bangladesh, Y en our MLBC Bangladesh, cost is around $20,000 to el costo total $400,000. sería So this is de the 23,000 a calculation per $400,000. MLBC. Next slide, please. Se ha realizado un Next slide, estudio please. de los gastos. Next slide. Can we go for the next Próxima slide? diapositiva. Yes. For whatever might be function, what are the work of the MLBC to stand the MLBC Uno de to los minimize the trabajos cost de financial los pain. centros de maternidad Collaboration is dirigidos por important and matronas support es is tener important. una While the colaboración y donor apoyo. UN
and the NGO el partner donante como professional la organization ONU vital, y either las for the ONGs infrastructure or for the van logistics a support or ayudar support con for la the referral infraestructura o or la the in-service logística o training la to referencia uphold the o skills of the una midwife formación or the continua mentorship para to las matronas increase the o function tutoría, of the program. que Actually, sería mentorship función del program. So programa this is important. de Most vital is the mentoría. community linkage, community awareness program. Y hace So falta these are un bringing programa the de women, sensibilización increasing the number comunitaria. of parts in parts center is very vital for those things. So this Es is muy really importante a tener vital esos thing for partos en los Bangladesh. That centros makes a de break to the parto. Es midwifery services. And there esencial is a para big example la that the partería en collaboration with Bangladesh. government, UNFP, and our Tiene organization que haber SAVE una Delhi made a vinculación partnership for entre the el voucher gobierno y scheme las where asociaciones $25 given to the profesionales. delivered women in a Hay flood vales de affected $25 en region where efectivo we have que really se like dan 6 months, a 5,000 5.000 delivered madres women to que be dieron a luz en supported, zonas and afectadas por everybody las is actually inundaciones. supported by the Y midwives and todos delivered tienen by un the apoyo midwives, por parte and they de have been connected matronas through the midwives before y the han delivery, tenido during the una delivery, and after the delivery. conexión That was con la appreciated by partera national antes, state. durante y después del parto. So the impact has been, by qualitatively, has been taken into Impacto consideration for ha evaluation, tomado en and cuenta really the women para la recognize evaluación their services y las provided by mujeres the reconocen midwives is really of que los quality, and servicios the access has been por parte increased de las and it is parteras es de improved. alta And the calidad. community recognize midwife is essential, is required La for their comunidad vicinity, reconoce for a their las matronas services, como for their proveedores maternal health. esenciales de And atención government found sanitaria para la the salud union materna, center, neonatal this e facility was infantil. underutilized, El gobierno considera unutilized for que the el buen maternal uso de los newborn, centros this sanitarios de birthing la Unión services. como But while esos these centros midwives are es placed positivo there, para la it salud becomes materna, best neonatal utilized and e better infantil. utilized. And this 4 MLBC really proved Y that esos centros se women utilizan can be mejor. delivered, women's service can be delivered, and Hay referral can be servicios delivered, para las some mujeres complication y de delivered. referencia si And the hay SURF project, the complicaciones. UN the relief Hay un fund can proyecto be utilized by adicional. 29 MLBC's centers, 29 and centros 46% pueden usar el coverage fondo can de be la done ONU in that flood affected para area. proporcionar un 21 vale en referral can be efectivo done. So this para project un shown the programa de effectiveness of promoción. this sort of midwife-led services can be supported if Esos it can be centros linked with the community support pueden system darse as si well se as the puede volunteer system and conectar con el supported with sistema the de some cash voucher system that is profesional y de effective. Next slide, voluntarios please. y So para recibir to esos make vales this en efectivo. MLBCs or the midwife-led services to improve the maternal health service at Para the rural mejorar area, los community level servicios en area, las like zonas Bangladesh type rurales, of countries in the world, we have to make the out-of-pocket to minimize if the continuously government tenemos que resources minimizar los can be gastos de utilized in a bolsillo better en los way. The centros fund can be continuously y de supported. esa forma el Non-government fondo funding va a can poder supplement tener and apoyo. then can support all those areas. And per cost MLBC can be El reduced coste by por increasing centro puede client flow reducirse by al tener connecting the más partos community en el through centro, outreach program or al hacer all the una networking, conexión whatever de, we are a través de understanding. programas de Then the referral sensibilización linkages and improve the y luego transportation, either the existe boat or the esta human referencia hauler, y whatever you promoción. can say, the route communication, mobile or whatever Puede que networking. tiene que haber So everything is una important. red de Besides that, comunicación, since todo es Bangladesh has importante. already run around 10 years Además, for the training from the education time, these midwives need a continuous process of estas parteras upgrading the skill, necesitan retaining the unos skill, cursos so de some sort of actualización competency taking, y de training program, habilitación mentorship program is important. para participar en Every esos point we programas. need the financial involvement. If we can continue this Tienen process, it que is estar a project, involucradas en it el is a proceso program, de it has the de potential to educación. show the example for reduction in maternal neonatal Y así se mortality. puede Would reducir be a las good tasas thing de for mortalidad low and materna middle y income countries. Thank you so neonatal much. en los Bangladesh, países de bless you ingresos for medianos y bajos como Bangladesh. Gracias. Thank you. Next to Rose Nairobi. Ahora doy la palabra a la doctora thank Rose you. Chalo Navire. Gracias. It's Dr. Rose Chalo Navire. I'm Yo a soy nurse la midwife doctora Rose educator, Chalo. Yo currently soy working at Busitema enfermera y University. formadora en la Universidad de Busitema de Uganda. University and Uganda Private Midwives Association. Next, please. Es una diapositiva. I have to apologize. My video
failed Pido to work, disculpas, but I mi hope you can video hear me no funciona, clearly. pero espero que me puedan So in escuchar. Uganda, there is supportive En Uganda existe un entorno político favorable midwife-led birthing centers para los centros de through maternidad dirigidos existing por policies matronas. which Eso se support hace a través de políticas MLBCs. existentes de apoyo For que apoyen a example, estos there is centros. Por private ejemplo, public existen partnerships. asociaciones There is also público-privadas. recognition of También the role existe of un private reconocimiento sector, del papel del sector including that privado, from incluido el de los MLBCs. centros de The maternidades policies dirigidos por underscore the matronas. role of Las partnerships políticas and subrayan el papel de collaborations, and there asociaciones y is strategic colaboraciones. consideration Y of existe una maternal child health consideración as a estratégica priority del area. salud We materno-infantil can como área see from prioritaria. the quote here from a Vemos de esa policymaker cita who said that the de fact un that they are político able to que decía contribute que to el hecho de que offering puedan contribuir maternity a ofrecer services servicios de to maternidad a poblaciones disadvantaged populations, so desfavorecidas, they improve de modo que access. mejoran el That is acceso, very paramount. eso They es muy improve primordial. access. Mejoran el Next slide, acceso. please. Próxima diapositiva, por favor. Yeah. The Sí. other one on governmental support and recognition, there is existing political commitment. Existe un compromiso and will político to work y with voluntad de trabajar MLBCs, con los and there are centros de favorable maternidad systems dirigidos por in matronas. support Y of existen opening sistemas up favorables a la apertura MLBCs de la práctica practice. de esos centros. There is also provision of medical También hay un supplies suministro de MLBCs, material médico for a los example, centros, mama por kits, ejemplo, kits para mamás, vaccines, family planning, vacunas, kits de planificación provisions, and familiar, so on. y Another etcétera. policymaker said, yeah, También not all otro of them, político but there are decía some que sí, no commodities, todos, pero like algunos family planning productos como commodities, productos de which we give planificación familiar to them, que and las some mujeres y sample algunos productos de commodities, muestra, selected ones. So they give productos to MLBCs. seleccionados This se is dan a a estos centros. policymaker from Ministry of Health, Esta es Uganda. una persona que toma las decisiones en el Next, Ministerio de please. Sanidad en Uganda. Yeah. There is also collaboration and En Uganda coalitions. también existen The colaboraciones y MLBCs are coaliciones. Los integrated centros se within the integran en wider el sistema healthcare sanitario system. general. There Esos is centros a dirigidos por las recognized matronas disponen de un referral system sistema for de high risk derivación cases reconocido para by los casos de alto MLBCs, riesgo. and also Y estos MLBCs centros have tienen un memorandum memorando of de understanding with entendimiento con referral los centros sites, de referencia, either private ya or sean public privados o públicos. facilities. Next, please. Next slide, please. Siguiente lámina. Yeah. There is also intelligence En and Uganda oversight. hay So there is inteligencia y service supervisión. training of staff in Hay una formación MLBCs. continua del personal de los For centros example, when they dirigidos have por continuous matronas. professional Por ejemplo, hay development, supervisión y any tutoría de other new apoyo. policy, they train. They don't only train, they are Hay trained by the public una sector, formación en el sector mainly público the Ministry of Health. y a There través is del also Ministerio de Sanidad. Existe también, supervision and mentorship of como mencioné, MLBC una staff, supervisión y and tutoría de monitoring and apoyo para el evaluation personal of y también services seguimiento y in evaluación de los servicios MLBCs. en los So centros de they are maternidad. monitored and supervised by Entonces the existe este area seguimiento y district health supervisión officials, which por are los usually sanitarios public en la zona. officials. Esos There is son also community oficiales buy-in públicos. in support También of existe un apoyo MLBCs. comunitario de So, estos centros. the policymakers to support their Los que toman las commitment, decisiones o hacen las one of them políticas said the provision han dicho of que guidelines la and provisión de standards de is by the directrices y government. normas corre a cargo del Occasionally, if there are gobierno. resources, A they veces, are si hay called and recursos, given se les mentorships. llama y se les dan tutorías. Next slide, please. Próxima lámina. Yeah. There is also effective regulation. También There is existe an una regulación existing legal eficaz, framework in un support marco of jurídico existente MLBC que practice. respalde la práctica The de los centros de MLBCs are maternidad recognized dirigidos por as maternity homes matronas. in Uganda. Esos centros son So they are reconocidos como recognized and maternidades registered.
by the y regulatory se body, which is the registran International por Standards el Council. cuerpo The regulador. midwives are licensed and Las permitted matronas están to set up autorizadas a formal crear business. centros de maternidad The minimum requirements y los of setting requisitos up formal mínimos para la business are not creación de burdensome de to the esos centros no midwives, son so many gravosos of para them las can matronas. actually Entonces es open up posible their abrir MLBs que se private abran practice. muchas There is also prácticas transparency and privadas. fairness of Existe una regulations transparencia e when imparcialidad en la normativa al MLBCs, if I establecer may estos use, centros. guidelines and the Pueden regulations for one consultar to start. esas directrices para la apertura Next slide, de esos please. centros. Yeah. So in summary, En for resumen, midwife-led birthing centers para to be que estos successful, centros puedan tener there must éxito, be debe haber supportive policies in place. políticas de apoyo, There must be political un commitment compromiso for them to político be supported and para tener el recognized. apoyo y There reconocimiento must be necesario. collaborations Tiene que and haber una colaboración y partnerships, asociación public-private, público-privada NGOs, con hospitals, ONGs, district health hospitales, officers for funcionarios effective sanitarios referral de la system zona para un sistema and de quality derivación improvement. eficaz y una mejora de la The calidad. government El should gobierno play debe oversight desempeñar el role. papel de That is supervisor, training, es decir, supervision, formación, and mentorship. supervisión y tutoría. There must be a legal framework Debe to existir un ensure marco effective jurídico que garantice regulation una of regulación eficaz de los servicios MLBCs. de estos centros. On the right, we can see signposts A derecha of MLBCs to existen show that they are indicadores que established muestran que la entities mayoría de los and one of the MLBC regulations están that you must put a establecidos y signpost to show what operan en services you zonas give rurales, and where you are. porque tiene We que have haber an address. una So as you can seña, see, they are established, una most of them are señalización established indicando qué and servicios they se dan. operate in rural La areas. mayoría de esos And they centros are están establecidos, como mencioné, en zonas because of the rurales above y funcionan con éxito gracias issues we have a talked about. lo que acabo de mencionar. The supportive environment policies, political commitment, Las políticas collaboration, de and apoyo, la also colaboración oversight role and y legal framework. también Thank you very much este for marco. listening. Gracias por su atención. Over to you. Le doy Anna. la palabra ahora a usted, profesora. Great. Thank you so much, Rose, for that fantastic Muchísimas overview, gracias and for de Prof. Halim esa as well. I presentación hope y you can también hear al me. My profesor name's Caroline Halim. Homer, if you haven't Espero met me before, and I que am one of the se oye investigators bien. on Yo this soy una study. de las I investigadoras, normally live in profesora Australia, but Caroline I'm in Homer. rural Papua New Guinea Normalmente at the estoy en moment, and the Australia, internet is not pero very good. estoy en Papua So Nueva forgive me if I Guinea en drop este off, momento y and a Mandy veces el Forrester from internet ICM will se continue on corta. if something En ese happens caso, to me. Mandy Forrester So de I la hope you ICM va a seguir. enjoyed listening to two of the Espero very que important hayan enablers for disfrutado successful de MLBCs. Prof. Halim en talked esta about the financing, conversación and there's been de some los good factores de questions in the éxito. Q&A about El financing. profesor Halim ha And hablado del the financiamiento different y models han and the habido different buenas ways of preguntas financing. y But también existen clearly financing diferentes is important. modelos And then de Rose has just financiación. explained the really important Y la doctora messages Rose ha around explicado governance los and policies. mensajes And unless we sobre have la the right gobernanza y las policies in políticas. Si no place, existen las unless we buenas have the políticas governance y una support buena for private gobernanza MLBCs, but para also for los public centros MLBCs, privados of y course, públicos we de will not be maternidad dirigidos successful. por matronas, So no we have a tendremos éxito. couple of questions now Tenemos to unas ask you, preguntas para and then we'll ustedes come back and take some of the Q&A that we y have. después vamos So a we'll just contestar go to a the las next preguntas slide, que hemos and recibido. hopefully Ven you'll aquí en be la able to see the pantalla poll that will come la up. pregunta de So the question encuesta is, in your y la country, pregunta será, how en is su país, maternal and ¿cómo newborn se health financed? Would you say that most women financia la atención sanitaria materna y neonatal? Diría que la mayoría de las mujeres Would you say that reciben, most women la receive mayoría de care las that's mujeres fully reciben provided by the public asistencia healthcare gratuita del system? sistema sanitario público? Do they receive care Segunda that's opción, free reciben provided atención by gratuita a non-governmental proporcionada por organisation, a una faith-based ONG, organisation, or organización similar? confesional o similar. Do they have healthcare ¿Tienen un insurance that seguro pays for médico their que care? paga su asistencia? Do they ¿O have to pay for their care out of tienen their que own pagar sus pockets, cuidados other, de or su we don't know? propio bolsillo?
otro o If you'd no just lo like sé. to make your vote now, the Entonces, si poll will stay open quisieran for a while. So mencionar, Caroline, la jump back encuesta on, se thank va a you, abrir and y you'll bring veo up the que next, Caroline vote. está de regreso y ella va a seguir con la próxima pregunta. Let's just wait a few more seconds for people to answer. Vamos a esperar And I unos will segundos share the más para results. que los los participantes participantes puedan puedan contestar. Apologies Gracias, for that. Bruna. Gracias, some Mandy. more complicated questions this week than we had last week for Mm. you. Las preguntas de esta semana son un poco más complicadas que las preguntas de la semana pasada. Oh, very interesting. Ah, muy interesante. 2/3 have free care. 2/3 tienen 1/3 una atención gratuita. Una some of tercera you have picked parte more than one, which is perfectly fine. han That is seleccionado más de great. una So it's opción. very interesting to see Entonces, muy interesante ver the variation. So una public's just a little bit variación further, but we have quite a lot of el people paying for sistema care through sanitario health insurance público. or Es paying un out poco of más, their pero own también pocket. tienen So that's atención very a interesting. través de los Go seguros on to o the tienen next que poll, pagar I think, Bruna. por su propia cuenta. Siguiente encuesta. Okay, so this is one about policy. So again, picking up on the Aquí work that preguntamos acerca Ruth de la just política. talked about. Pues de In nuevo, your hablando country, del how trabajo strong is de, policy mencionando por support Rose, for en su midwife-led país, ¿qué care? grado de apoyo político reciben And los again, we'll cuidados have quite a dirigidos, few los centros options. dirigidos por matronas? From very strong, Hay 5 somewhat opciones. strong, Muy not fuerte, very algo strong, fuerte, no muy fuerte, non-existent, or I inexistente don't. o no lo sé. So this is about the policy support. And I guess by Entonces aquí policy estamos hablando support, we mean the de government apoyo político de policy parte del support for gobierno midwife-led care. para los centros o los cuidados dirigidos por matronas. So we'll just wait for the poll results. Not very strong. Vamos a esperar los It's quite resultados high, de la almost encuesta. half. No muy fuerte One es quarter, la just over respuesta one principal. quarter, very strong and strong. Un And 25% 1/5 again, menciona bastante 19% fuerte say non-existent. So y that's un interesting. It 19% shows dice there's still a lot of work to be inexistente. done Es decir, out que there. hay mucho trabajo que se debe hacer. And I think there's also some messages coming up I can see in the chat about what the government policy might say. Y veo que and existen what the mensajes en el reality chat actually acerca is, de la and not política always the same gubernamental thing, y are la they? realidad. There may No be some siempre hay una differences, and correspondencia. that all of A our veces hay countries have diferencias to y en muchos provide very países strong tiene que advocacy haber for the work that una we do and defensa for del MLBCs. trabajo, And we really a hope favor that de this esos study centros. will be helpful to you, Esperamos que este because it is centro now les va a published, ayudar and we porque have ahora put se ha in the publicado chat the link to the y hemos study. puesto el Oliver link is the first en author, el and you will chat. be able to Oliva use es la this primera study in autora your work y van a and in your poder advocacy usar work. eso en su trabajo. So we might have time for a couple of questions, perhaps. I wonder, maybe Ahora there's tenemos some good tiempo para questions, unas preguntas. particularly Veo around que existen salary. preguntas respecto a los A question salarios about how can we ensure y una midwives do the pregunta job respecto a correctly without cómo a better podemos salary. I asegurarnos think de that's a que really important question. las parteras pueden That's hacer bien su a trabajo really sin un important part salario of all of our suficiente. advocacy, Es una that buenísima we have pregunta to porque advocate for midwives to have better en pay. nuestra defensa tenemos que So, abogar a Colin, there favor was de a un few questions salario about propicio, financing. apto I wonder para if las you want to parteras. jump back on, Hubo varias preguntas particularly from acerca Jen Stevens about del financiamiento. Hubo una freestanding pregunta birth de Jen centers in Stevens Bangladesh and how they respecto participate a in the los centros public independientes financing. en I Bangladesh y wonder cómo if you want to just participan make a little en la comment for a financiación. moment about No sé that. si quisiera So clearly financing is comentar so acerca de important eso, and your work porque shows ciertamente that. la financiación es muy importante. Are you Doctor still Halim. with us, Prof. Halim? Profesor Halim.
Maybe he can't speak. Sorry No about sé si that. puede tomar la palabra. Ah, sí. Ahora sí. Right, let me So, just see. Sí, with- ahora thank sí. you. Gracias. Halim, yes, just go off Sí. mute. Yeah, Entonces, por favor, So, okay. adelante. Just talk a little the- bit more about the financing for the Si nos freestanding puede hablar centres. de cómo se financian los centros independientes. So this is actually for Bangladesh. We are thinking of external one. Bueno, en is Bangladesh pensamos particularly where the en, NGOs are working. The eh, government is working en la also mayoría with de los the casos, el government sector, gobierno where the está en deployment el through the sector government público appointments. y en otros So centros salary, están las everything is paid by the ONGs. government. Entonces, los These salarios se numbers are pagan limited in por the el sense that gobierno until today en, around 1,200, but they are committed for year by year by hay un years compromiso together anual. will be up to ah, 10,000. anu- That is, it will take ah, long time to cover the whole country, all the Dentro de, en los units. siguientes años vamos a llegar a At the same 10,000 o time, 12,000 NGOs are also parteras. working to support the country También with las ONGs midwife están apoyando al specialists, país where the con los servicios de midwife-led partería services are given the deployment of the midwives, and particularly the Rohingya area also. en la zona de Rohingya. Deploying midwives even with the higher Hay salaries. una These are implantación de parteras con altos salarios the risk-prone areas, porque where the esas son NGO zonas de alto leaders would like riesgo to go there, stay y in muchas those risk personas areas, working in the very much, prefieren what can I no say, trabajar en esas multilingual zonas populations and staying overnight con la in these are remote población places, and then coming multilingüe. back to the districts to come back En- and also Entonces a take veces se care of quedan those en una areas. So zona this is y vuelven a la zona rural. metros and low-lying areas, También the en las flood-affected zonas areas. bajas NGO works in a o, very, what can I say, very underserved areas. So where the NGOs are providing o those en las services. zonas Those area actually we have no servidas some o organizations. Those are really giving appointments of the midwives, and they are working. en esas And for zonas the hay private un trabajo de sectors, parte the de private las parteras. organizations, they are, En as I cada mentioned, as they are sector appointing the midwives nowadays in their hay private un clinics. nombramiento This is the new de dual parteras en sus appointment. clínicas Now they have a privadas structured MLBC. So they are y hay working una estructura for de supporting the centros birthing y women, trabajan midwife en work. la So ayuda a MLBCs, we las are seeing mujeres in en the parto. MLBC of the government or the NGO-led MLBCs or the BRAC-led MLBCs. So Entonces, como this is mencioné, combined. existen So esos dos investments, esos dos we can modelos we can expect financiados from por el the gobierno o por NGOs las is ONGs. supported from the donors or the government sectors. Esas Right. ONGs y But what is happening in donantes the Bangladesh is playing nos good role apoyan en because we Bangladesh need the whole country to cover uniformly. porque hace As you falta said earlier, sir, una the cobertura NGOs are working uniforme en el covering the whole país. population, but definitely the pocket has to be covered by the UN or the donors fund. That is important. Y hace falta Great, una thank you so cobertura much, Prof. de Halim. That's ambas really fuentes. useful, and Sí, I muchísimas think what it gracias, profesor highlights is Halim. that the MLBCs Yo that you creo set up have to be que right for your context. Quite a presenta few people el have hecho put in the que chat el and in the contexto tiene questions, que ser which MLBC idóneo, should we set up and how should porque we a get started? veces nos And preguntan qué I tipo think de, you have to do the de work at centro your de country maternidad level, at your se regional debe level, instaurar and work y hace out falta what's going to be trabajar en right su for you. país, en su There's no región, para one determinar cuál es la size opción fits all. adecuada en su país. Rose, I No might hay una come to you. There's a solución number of única. questions about Rose, existen varias policy, about preguntas acerca de advocacy, about how políticas to y get de started. defensa Countries that y de cómo haven't got empezar en MLBCs países are donde no wondering how to existen start. I wonder centros if you y could quisieran provide saber some cómo advice, empezar. No sé some si thoughts tiene to algún our consejo colleagues from around the para las world of colegas de how todo to el get that mundo policy piece going, how to get the leadership going. acerca de Are cómo you able to jump implementar on and give us some esas advice? políticas. All ¿Nos right, puede thank you, explicar eso? Caroline. Sí, gracias, Caroline. Yeah, how to get started? I think Bueno, I ¿cómo heard y you, dónde Caroline, talk empezar? about advocacy. Yo sé que Advocacy Caroline nos with the habló politicians de
la defensa y promoción con los políticos. Al saber que esos centros de maternidad son muy importantes y ayudan a reducir la tasa de mortalidad materna e infantil y la tasa de morbilidad. Se puede hacer esa abogacía a través de las asociaciones de matronas. So that the governments get a buy-in. Se And hace of course, we have una to do this presentación with a los evidence. gobiernos. If the midwives attend to the women, and because in most cases the obstetricians or En the la mayoría de doctors, los they may not casos, be there. los, And we can los advocate obstetras y that los we can médicos have the no midwives van a estar, run entonces these podemos birthing centers mencionar where que the las women can parteras pueden easily dirigir access a so long esos as the centros midwives are y donde trained. existe I don't know un that is acceso some that fácil it makes a las some matronas. sense, but we No have sé si to tiene do sentido a eso, big advocacy, pero to play sí, a big esas advocacy parteras role here. también tienen que ser formadas y hay que Yeah. nosotros defender y promover Yes. esta opción. In Uganda, it started like in the early 60s, and they started by the midwives En themselves Uganda who todo had eso like, se lanzó en los años 60. retired, and they felt that they could still Fueron do something in the matronas community. So that's how they jubiladas started. que And querían hacer algo en la comunidad y es with así como empezó the el proceso policies in the Ministry of Health, like the con las private políticas en el public Ministerio partnership, de that's how Salud, they have come to las be asociaciones recognized and público-privadas. supported. Es así So como we han have to sido do a lot of reconocidos y apoyados. advocacy through NGOs Tiene like que haber mucha UNFPA defensa a través and the other like JPECO, who del are dealing with midwifery, UNFPA to put the midwife at the y forefront otras ONGs for que governments to respalden la understand that they are partería very para que los important. Thank you. gobiernos entiendan la importancia. Thank you, Rose. I think one of the real Muchísimas challenges is, and gracias, we've seen it Rose. in Yo the creo que chat uno and de the los questions desafíos about principales government que vemos policy that's en las oppositional to preguntas midwife son care and políticas del midwifery-led birth gobierno centers. So it's a really opuestas difficult place, a and that estos centros advocacy and that de evidence parto and dirigidos por standing parteras y a la alongside, I partería. think, Entonces is es really difícil, important. Just a couple of pero hay que resources. There presentar lots of las good resources have been pruebas. put in the chat, and Existen I muchos encourage buenos you to look recursos at the mencionados en ICM el chat y website los for aliento a the first consultar el sitio webinar and web for policy and guidance on de la midwife-led ICM birth para center. el primer We also are webinario working with the y World Health Organization, with también WHO, to trabajamos develop an con implementation la OMS toolkit. para So implantar, hopefully the para un toolkit that kit will come de out next year implantación will y give you some esperemos of the advice que on how to este do kit les this. dará un And consejo de we're cómo taking hacer your really eso. good questions and making Estamos sure tomando they sus go buenas into the preguntas toolkit so para that we can que help all se countries incluyan en el kit in the next few years do this. y But así I also vamos a encourage you poder to ayudar reach a todos out los to one países. another. Los There are aliento some a great estar en networks. comunicación There's los the unos con Good los Birth otros. Existen Network buenas that I talked redes, about last existe la week. red There's Good the Birth Network que WHO mencioné, community existe of una practice for red, nurses and midwives. I la encourage you to comunidad de join práctica that. de la And then OMS. to reach out to one another. Y también We deben have estar to en do contacto this as a los unos con community. los We cannot otros. do Tenemos this que hacer alone. eso en And comunidad. it No will se not puede be one hacer country a that solves it. solas. It will be, we have to do this across the world. No va a So ser you are un not solo país alone. que We lo va really a want to implantar. support you. Ustedes no están ICM wants solos. to support Quisiéramos you. And apoyarlos. La your ICM member quisiera associations will be a good support as apoyarlos well. y también Mandy, sus I wonder if you want to asociaciones jump in here miembro and say les anything. van a We've got a couple ayudar. of minutes left, and Mandy, nos quedan algunas finish preguntas up. más. Yes, thanks very much, Caroline. There's been some really Sí, gracias, interesting Caroline. Ha comments in the habido unos chat comentarios actually, and muy one interesantes theme en that el I've chat. noticed coming Y una cosa across que he is notado una y otra vez working with our medical colleagues es la and the colaboración con opposition nuestros and colegas challenges that we médicas get. y la And oposición y the los Philippines, desafíos, los Jerry in the retos. Philippines has En mentioned that Filipinas, Jerry menciona that que
obstetricians are now being required to be at the birth for Los first-time obstetras mums tienen for que estar en el primates. parto And para my observation there is as the las Philippines primeras has madres professionalized y midwifery, maybe that como challenge en is coming Filipinas hay back. una And we see that profesionalización quite de la frequently, don't partería. we, Es un globally? reto recurrente. We really need to get our obstetric colleagues on side. Nuestros colegas The other comment obstetras that I thought was tienen really que estar pertinent a was from favor de Desiree nosotras. Joseph, and she Otro mentioned that comentario women de actually Desiree choose to have care Joseph from the midwives decía rather than que go into hospital las mujeres because they tienen get que treated more optar por la respectfully. And I think that's atención por parte another de matronas. Muchas really veces encuentran important más respeto aspect y that yo we creo can use for que es un advocacy aspecto when we're trying to importante discuss this with en el women. momento I did de put the link, tener and esta somebody else has conversación con put las the link mujeres. to the Puse también el ICM link enabling a environment la policy política into de la ICM into the para chat, and crear that's a really, un really entorno useful document. I propicio. actually use that Es un quite a lot documento útil. Yo lo in my work utilizo as en an mi advisor here trabajo at como ICM. consejera We also have the en la respectful toolkit Confederación. there as well, También and we're in the existe el kit process of updating de the atención regulation respetuosa. toolkit, which would really Estamos help countries actualizando that el need kit to de have some regulación policy que changes to podría enable ayudar midwives en to work países in this way. donde tiene que haber un cambio político para favorecer este tipo de Great, trabajo. thank you so much, Mandy. Sí, That's gracias, terrific. Great to have those Mandy. resources. Fantástico So we're coming saber to de the esos end, colleagues. Thank recursos. you for a wonderful Eso webinar. nos I'm lleva sorry we can't get to all a of your final de nuestro messages. seminario web. Desgraciadamente One no question, vamos a poder contestar Helen has been todas las asking about preguntas. what mechanism can ICM put in to regularize Helen ha salaries? preguntado cuál es el ICM mecanismo works through your para member regularizar los associations. salarios. So Helen, whichever La country you're in, please Confederación reach out to trabaja a your member través de los salarios. association because Entonces, that is where you will get your independientemente de su support. país, ICM es can help the ahí donde member van a tener association, su apoyo. but it's very La ICM difficult to puede say what a ayudar con global su salary for a asociación, pero midwife es should be, difícil and it's almost establecer un impossible, I'm salario going to global. Es suggest. casi But imposible, your member voy a decir. association can do that. So Pero that's su great. asociación miembro puede ayudar con Bruno, I'll eso. get you to put up the last slide for Y us. que está muy bien. So Bruna, voy today a we pedir heard que about two of ponga the main la themes that we última have been diapositiva. discussing Hoy hemos escuchado de from the dos study. puntos Today you en heard el about estudio, dos the factores. financing, and you Han heard escuchado de about la the leadership financiación and y de la governance, and that includes the gobernanza y policy. liderazgo So next y week políticas. we are going to hear about two La of the semana other próxima success vamos a hablar factors, and we're de going to hear dos from otros colleagues in factores de Pakistan éxito. and in Vamos a South escuchar de Africa. Pakistán y So de Raviz and Sudáfrica. Navid from Pakistan and Sheila Raciv Cloud y from Navid South Africa will y be Sheila joining us Cloud next de week to speak. They're Sudáfrica van both a here estar con nosotras tonight, la but semana próxima they'll be talking next week. And two y really key areas that have been van a coming estar up con nosotros already la are about semana próxima effective collaboration. So this working with our y nos van medical a hablar de la colleagues, colaboración y working with the other coordinación, people de in the la team, asistencia making sure that we are con otros miembros del midwife-led, equipo, but con part of otros a team. profesionales And then, of sanitarios course, quality of care. y también That's atención what we obstétrica want de at the end, calidad. don't we? We Es want lo que mothers and quisiéramos babies in every country of ours to get que quality en cada care, país to haya reduce una deaths, atención to de increase calidad, para lives, reducir to increase la tasa de well-being. mortalidad, So para mejorar please join us el next week. bienestar. For Entonces, some of por you, the favor, time will be a little bit different if you have nos if your pueden time zone acompañar. is changing or La daylight semana saving or próxima coming tal off daylight vez saving. cambia So el please look out for the time, fuso horario. and we will do it Entonces, again por for favor, 1 hour just consulten this summer, el when we will horario talk y about vamos those two universal enablements realizar and then take some more questions. Our este webinar seminario after web that la is about semana costing. próxima. Después de And eso, our vamos a last hablar webinar is de about los how to get it costes into y practice. finalmente So a vamos a huge hablar de thanks la to our implantación. speakers tonight, Gracias de to nuevo a nuestros Oliver, to ponentes, a Dr. Lim, Oliva, and al to Rose. profesor A really Lim big y thank a la you doctora Rose. to all of you for Muchísimas presenting, and gracias a thank you to todos Mandy ustedes por su for being part presentación of y this as gracias well, a and to ICM Mandy for putting por this haber on. participado We en wish you eso y all a the la very best and see you Confederación all de next haber week. Thank organizado you, eso. everybody. Bye-bye. De nuevo, muchísimas gracias. Que Karen. tengan una buena Thank you, semana. Oliva. Gracias. Thank Y you, de parte de Mandy. sus Bye bye. intérpretes, Bye Nicolás y everyone. Julio, It's a gracias nice también. presentation and as well as nice work. Yeah, We have really good. Well done. Yeah, thanks Well done, everybody. everyone. See you next week. Muy you. See you bien. next Muchísimas week. gracias. Bye. Hasta la Thank semana you, Bruna, próxima. for Adiós. all support. Gracias, Brunas, Okay. por su apoyo. Sheila is fine. It's okay. All is fine. Sheila,